ويزر خورزن أرختيلي كشتهم أبون خسر يرستون آدم مسنز دوامين استماز أفغوست دراجي كون صوتهم زرده قد جمتني اسخوس کنن تسگی استازراتد گردستون خسر يرستون آدم منخ مخست کراسیت ودی زناک فند کوتا نه آدم اسکنک کنن نه فدلت زخی نفسورن سساردل اناورد گیا گردیاغلگ مارتنخ ما سا ريوم برد سلودست نا ريسبوبليكا قاقنجتا اما سلك دينادي نوم خسن فيستنا آبونه اما سنبونه فلترتن رستك سوى فلنك أطر كان نظر ده تريس ومن تاف ديسن نا آدم ارولازدر سمسن اكتيتا آوازنس ودون سرزست سالم مسم ودمم استاز رازمه ایرستون رسوخت فیدنت خیسار نووندن چیر خاستا ودون روخس نمت آرن نسانن ریسپوبلیکای وقت سونس مسن مازلتم قایتارت سرت تراز اور در سدست دیدین تا اما وینوکتم گرگیت واليريا آسینلز نونیزر اور در سدست فمارد وفجت کامتا سغدست سرخته دین کوشتتا اما آدم تا زوار سدای ارباس دست میتینگ سبنات ودیس وردم Вецевезда хусари рестойна кадаман ту каламбун тмасан мазал терайт тойзнун афдам августам. Фатсагу алвейнук тамадидин жетасвардавд Шанхай микрорайоны фидаван ганак тахта батальоны Церанвдис масан зуар размам. Гурзистон афсада фатсаг сафсахима ас батальоны хастун терайстой фатсаг сержиан тадар удунлар садис. Вифаста тазнак тервналтой гурат сабр сараг адам конак канмам. Ту калан хаста анахос амат тактарухснам та сарен нисанан ардам Арбацдест набасте президент Белтелянит, парламент сардар Бибелт Анатолий, на республика раздар президент Кокуйта Эдуард, Хица Адванкта, Важита, ама республика Амбастакта. Церемонии хадиши тамавинук тамадидин жетасвартой в России Федерации Гайтар Денис Ветчинов цертадар. Стайт бета қавма вахсгом арвбан музей сожженных душ нумаран цертал. Ацу از زابونت صوتا آدم زردل ارلاون کننز دستگاه سغدافتا ماشینا تفینه. نا پارلامنت آغاست راستاودیس اکسیا خمنومیما نزردل لونز سالم ما سمسم. خسته سال در بونه فسته نردونیان آس زنگون آسینتل ماریناک تیاتر موزیکانتا مایسترا گرگیت والیجی گوختاریا گادای رافدستوی کنسرت ریکویم. و من خونن سنادم ودای فسته ما گرگی فرته آسین. زنونی زر ام در سورتوی ودس بونت فماردو افجت گامتا سختوی سرخ Ардам рбасавжита масдисте ваззор астажита, ама иус мадзамай алау гассорты хаста аматтакта рукзнамтам. Вифаста президент Белтелянит ярана хасы захтам. Уважаемые друзья, дорогие гости, на долю нашего народа за последние годы, начиная с 90-х годов прошлого века, выпало немало испытаний. Но самым чудовищным и страшным испытанием из всех из них мы называем дни с 7 августа 2008 года. Это дни, когда на спящий город Цинвал, на другие населенные пункты республики за одночасье упало тысячи и тысячи тонн снарядов, боеприпасов, которые унесли жизни многих наших граждан. Мы сегодня должны сказать огромное спасибо нашим героическим ребятам, защитникам нашего Отечества. Мы должны сказать о том, что мы в эти тяжелые дни не были одни. Рядом с нами стали военнослужащие вооруженных сил Российской армии, Министерства обороны России. Честь и хвала всем тем, которые с оружием в руках освободили нашу республику, освободили наш народ.
Սխդակ մոդեմոյրամը կուվանդոնը ծուրայդինը կուշտա ձորցդայրացը դստը միտինգը բնաթը դիսուրդամ ամմանոջի դարի ու խոտ խոցաումա կուվ գեսսարտոյ աղատր խաստեֆա մորդո ավջետ ռուխսնամտը գազատ իլինա կուզեյթազամատ ինֆորմացիոն ռաղդաբուն Qaytartı çırtıtıl didinte ama vinukta sever nefeste nebeste razamınat famard vevcete xiyvette ama xsenade mineverte azıldeste negurete xisenünktil. Sartoy asra yuntez nagay çiqaqatta ama am yemele çi sartta udun ruxsnemte. Simevd neysen kurtter. Azt az rasadis dueministem az tukkolan szautai fele abunder na mabajgaszeste na adamerisszak kadgemtem. Iron adamai niko féróhozeste na adamere szuxon bune szerveltau je szardne vunden csírhaszta fedebeste qaqqanjete oceruxsnemtem. Ervel az darodun eremeszenete xajsze amelen benettem erbaszavenz nimbestektem. Aftatawed atsazder. Mesen mazelte qajadrajstoj nebeste prezident xisa adame parlamentuengtem. Femordu avjete xivettem am tuxkanjete ama exsen adami nevertem. Ceremonii xayadişi tədidin təsəvvərtdöy ixsazam skolay sur barxiyon ağuzartı aslanı mələtə binatem. Çesil dartlar fidan gənek təxtə numel Wingels nacinəmigəy qabatəray fəmardis bibiltə alandər. Uy fəstəta nəbəstəy kuxtaryak gəncətə ərzildəstə qaytartı Wingel. Amçi fəmard udun ixsənəstə nartəxtə David, kozatı lev, plitə tamaz əmə qazzatı inal. Duadasam skolama vaxsta səmələtə sartdöy cəbirtə Vilin, tattatı Viktor əmə qazzatı Vladislav. Asıl əputə duabunuz ناگه قاقت توی آسرایون. نرسن سروخ نمت ارمسنت خی آردم رباس دسته آس زلده سرج تدر. وینوک تمدید اینجا تماس ورد دوی جیچوی تخصار بیگ جیتا اما آتات آلان سبنات فمار دسته وم. گورت سرمن گلن فارس خست سخره و دسته میلیتی سرماگوند نسانی وجه گرد لپو تدر و دون خسن پلیت تماس ساناق و تالان بتسینت گایوس زخویت والیری گبست آلان اما ملزگات سوسلان. سفل درل و ده تو گورن بونت السد زاست در نماسد. Guzabara rajon amtaqabat raj femard Alexej Ivanov. Zenghost qaytar tajiu ta zamet bantera ama bagata amiranta znagaj qaqattoy gorat merbaxi zentem. Akkagnych kurt bergele vertoy znagan. Iutan kasperxkuttoy felasetechta و دسته بیرگاتر سنخ ملوجتای اما قبات رای فماردستم. افتمای سفند تفیس کدسته اردگل. سسک کالگه نوختوی سبینونته اما خیوتم. راسوزانی سرستگ بایرزن نوگفلتر. صادقای بایگا سوزسته نه آدم زرده قدگم فلاوس بونتا ایران آدای ماجه زرده نیکو فیرو خوزستم. تدیت روزات بل تیلویرا کسرات دامیرلان اینفارماسون را وقت آبون. دوامین سپرم از فکرز در گرزستون اما ایران آدم خسن نخمالود. انو دسم آفگوست تخینوال گرزستون افساد فیخسته مینامیوتی اما وی فستیوگن فمارت سپارا دی ماجه. و سبون تلیاقان قوم خستگ خستون آرخایت تتام قبات رای فمارت ایران بارخیون ساناقود گنادی. ابونو من یا اینگان لور در سدیدین تم و من یا روخسنوم سرگه بازای زنی سیخی وته اما آدم زردته. سروخسنمت نیکو فیرو خودسته ایران آدمی. نبسته سرغلا وقت بلتلانیت فیم بلدیس ورسیاگف ستونتی نرای گرم بسته سرلز ناجنخ ما قبات رای چیف ماردیس و دون یارجتیمم. فیم بلدودنا وطخسگدر. نبسته سرغلا کد بانوسان کد تا افتمای دوامینستم از خست رازمدر آدم گرزه اردگای بافزرستوی بیرقی زمرتم. ساویتون دو جنراز در افتانومونو بلاس نماد سدیس ایول صبر در رегионал فلا ساویتون سدیس فی خلدیمه بست از خدسم. О том режиме, который существовал и при Гамсахунде, это и при Шеварднадзе, когда он стал председателем Госсовета, когда попросили его приехать в Грузию, чтобы установить мир. Но откровенно я вам скажу, что самые тяжелые испытания на долю нашего народа выпали именно в период его правления. Это до ввода миротворческих сил в 90-е годы. Да? Вот, это обстрелы города, это вообще расстрелы наших мирных жителей.
Gürcistan'ı kuxtariyakkancıtay al kamandariya kuxta axırstıstı İran ama Abxazagadaj maca tugay ama ve men firuh kanan nay. Bir azın zinata bavzarstoy nadam Gürcistan'ı nasyonalisti kuxay ama sen sattin kunna bakum tam sasofandagul kunnas rasastam و اتفند کتوی ایران ناسیه بنزاخت سکنن. من اگید لیر سویتون سادیس آدم تس کنک کنن مکت قاود آفتم. دوامینستم آزد سوتا باندفت و ارمز خساری رستونل نفل ما اندر بستتل سтай ایومیاگای دونیه ساردل در. گرزستونن خساری رستون باستن قطاج خسکت و ارمز امریکایی گونشتات نفل ما اوکراینا پولشا امندر بستته و دونن سنسانودیس خساری رستون آدم اس کنک کنن. چیما سایر ورزا و دونای تا ساغار تس کنن. فلسفند تسقر فباتستن. فين بلد خاديش تا يوزم أزمي أولوجيا صاروخ снабтас сортой ирестуне адзорт قيتارتن. Еще раз я, конечно же, преклоняю голову перед теми, которые защитили нас, принесли нам свободу ценой жизни своих. ودای راتدی ساستازم سارتا صادقای باده یگاچم و رسیه فدراسی خسین республикой Адамун Хазарат эндидзем. Год 2017 мы начинаем с того, что над городом, здесь над городом выделили нам место специально для того, чтобы мы построили комплекс, монумент в память погибших. И я всех вас уверяю, он будет выглядеть таким образом, что вот они защитники Отечества, жители Южной Осетии, вот они миротворцы, которые тоже погибли в те годы, да, вот 8 лет тому назад. И военнослужащие, которые у нас погибли, сложили головы. Для них вот в этом комплексе как бы раздельно, если так технически я правильно выражаюсь, вот примерно так будет выглядеть этот комплекс. И у нас будет место, которое будет считаться святым, обязательно святым местом. И вот имена всех тех, которые нам принесли свободу, они будут отражены. خستون تنیارجت کمیته تساقاتی رستون ریگیانالون خیاد سردار گوگات لورا بوزنجن خست زاختان خیسا ودن سأخوص امسل خورس кайсым балдастовите хай. Когда понимают твою боль, прошедший человек боль, испытав эту боль и потерю, он ближе для нас, и он нас лучше понимает, поэтому нам бы хотелось выразить вам: мы едины, мы сильны, нас никто никогда не сломит. Поэтому мирного неба, счастья в каждый дом, и чтобы никто больше никогда не познал эти войны. جومین خستون تنیارجت کمیته سردار رئیسا بیلیمسکا تا بانسان کود زغگا نیارگ ماد زرده ایریس نیکدر صبروزن فلا ابد زندینتم انکسکیم ماخ سرسترستم نقبولتای زاختاوی. Дорогие друзья, мы уже почувствовали, что вы настоящие друзья. Мы с 5 числа здесь и чувствуем себя как дома. Поэтому вам большое спасибо за то, что вы есть, за то, что вы нас так приняли. И я бы еще хотела от всех нашего тюменского народа выразить соболезнования. Все эти годы мы вместе с вами, мы переживали и плакали за ваш народ, за осетинский. Я своими глазами увидела, что здесь творилось, что он пережил, что пережили народ осетинский. И я очень рада, что люди стараются жить, из ничего строят дома, объединяются. کرون بدتن نپاس خود سرغلاوک ایرستون خدبار زیاد سرل قبات رچی فمارد و دون نیارجتن بالوار کتا افزیز دخصاته سوالا سغدگ مادمایرم آرغوان نویمم. تدت روزات بلتی الویرا کسرات دامیرلان اینفورماسون را آخد آبون.
Խուսերի Ռստոնը նխմա Գուրձստոն ագրեսիել աստազը կեյսը խեստ վեի Ֆեդալ Ռեսպուբլիկա սեգաթի Ռստոն ալանի սարխլավեջը խեստը ռստեգմը խեստ կենեք վիտարդը Վեչեսլավ նբեստե պրեզիդենտ Բլթելյանիդը նոմլ ռրվստա ֆարս մբալավեն թիլ։ Եղի եմեր Ռեսպուբլիկա ըմբեստեկ տնում է վեի Խուսերի Ռստոնը ադամեն զաղտա սաբրձինատ, կերեզի ըմբարնատ, ընթիստը թե նրազմեսը դղուտտաջը։ Дуэминистем аза августа хестун саутыл зураг экспозиции абун байгумне национ музее. Аце экспозиции бендур эреверта ирон адаме геноцид равдисыны кыттаган. Аман рейфестеме филдер кензистeye экспонатты. Удон бахест эрцевзесте алгызун видео ама фото материал тей, эндер эрмеджи тей. Арест эрцевзесте алгызун стентте. Удон ыхсен удзени сермагунд хаят дувынем азы цаутыт хейдер. Москве чрести ирвезингенеджи кувендонеwe дуэминистем азы Гурзистона агрессии рестеже сабыр сержите эмма қаққанжетей Россия гавсеттун служба генжетей чифе мардведун номыл хотсауме баковт. Умха драйстой хуса риристона хазбарджа минавар России Федерации гасеты знаур минаварады куштете эмма нимбестектей Москве чисферы ведун. Ахамедистина информацион службе басатта гундермеджетем ал бундерн масар давазат хорс хабар тефет. Ама ал харзизер народун финбалд ма эфира.